हाय मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्रिएटिव टॉय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं 2D शेप्स। ये है हमारा कलर बॉक्स। तो लेट्स गो बच्चों। ये है कौन से कलर? ये है रेड कलर। ये है कौन से कलर बच्चों? ये है व्हाइट कलर। ये है कौन से कलर? व्हाइट कलर। ये है कौन से कलर बच्चों? ब्लू कलर। ये है कौन से कलर बच्चों? येलो कलर। यह है कौन से कलर बच्चों? ग्रीन कलर। यह है कौन से कलर बच्चों? ब्राउन कलर। आज हम लोग क्या सीखने वाली है बच्चों? आज हम लोग सीखने वाली है 2D शेप्स। ये है हमारा ब्लैक कलर मार्कर। सो लेट्स गो बच्चों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच द फुल वीडियो।